平安，兄弟姊妹在主里面，大家好。我希望大家心情健康。我知道大家兩日了用了 online 聚會，用班你多啥很落力麼？我希望大家會要4日，雖然透過了 online 聚會今下我會報告，大家嘅聚會像平常一樣，禱告聚會每週拜三7點暗晡夜，小組都用了 Zoom， 過了聚會每週禮拜週先做9點。我希望大家有輕來聽了聚會，用真堅嘅心，熱天上帝為祝福大家。還有你都唔忘記得愛保護身體，愛食要健康嘅食物，輕些少。係要出門唔忘記得戴呢個口罩。係講冇重要，最好唔愛出啦。假日下自家愛聽呢個道理，自家愛好好準備自己嘅心，使到自家會得呢個祝福。感謝你，主耶穌祝福大家。Shalom Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Dan di pagi hari yang indah ini, mari kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hatimu dan mari berikan yang terbaik. Mari kita memuji Tuhan. Wo yao chan me Yehovah， 我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神，我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。Mari dengan segenap hati, kita naikkan pujian ini sekali lagi. 我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神，我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。Mari kita naikkan pujian Wati Sangti. Haleluya. 我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我的上帝，我的王啊，我要尊重你。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。我要永永远远称颂你的名。Mari naikkan pujian di dalam bahasa Ke, Nakai Songti.
Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngakai song ti ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Menaikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Katakan ngakai song ti. Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngakai song ti. Ngakai song ti ngakai Tuhanku. oi chan Ngakai song ti. Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngakai song ti ngakai bong angai oi chan bui nhi. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Ngai ôi chun chun chan 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 bui nha kai miang. Chan bui nha kai miang. Chan bui nha kai miang. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hidup yang Kau beri. Oleh karena salib-Mu ya Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Hari ini terlepas dari berbagai macam permasalahan, berbagai macam kekacauan yang boleh terjadi di luar sana. Kami tahu sukacita kami bukan dari luar, tapi sukacita kami dari dalam, yaitu karena Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Hari ini Bapa, kami mau belajar kembali untuk mengenang kasih-Mu ya Bapa. Kasih yang sempurna, yaitu ketika Yesus mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Kasih yang terbesar ketika Yesus mati bagi kami, anak-anaknya, bagi setiap pelanggaran, sakit, penyakit. Dan kami mau belajar mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau belajar bersyukur di tengah segala kondisi yang terjadi. Karena itu kami mau tenangkan hati kami sekali lagi. Kami mau fokuskan mata hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam berbagai tempat. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari buka suaramu. Mari sama-sama mengucap syukur. Kalau engkau masih hidup, kalau engkau masih diberikan nafas oleh Tuhan sampai hari ini, itu karena Tuhan masih baik. Itu karena Tuhan baik, selama-lamanya Dia baik. Mari kita mengucap syukur Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita semua memuji. Mari kita sama menyembah Dia. Oh Yesus, kami bersyukur. Engkau hidup, Engkau hidup. Karena Yesus hidup pada hari esok. Karena Yesus hidup ada pengharapan. Mari sembah, Dia layak disembah.
umat-Mu datang mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Salah satu cara paling mudah untuk kita mengucap syukur adalah dengan mengingat salib Tuhan. Dengan mengingat darah yang Dia curahkan. Darah penebusan. Darah yang memberikan hidup. Betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau layak dipuji. Sungguh Engkau layak Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
tidak merubah keadaan bahwa Tuhan layak disembah. Engkau kami puja Tuhan. Oh Yesus, segala pujian bagimu. Sama-sama katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita sembah Dia. Mari mengasihi Tuhan, puji Dia, oh puji Dia dengan kata-kata, puji Dia dengan nyanyian, puji Dia dengan ucapan syukur. Kau layak disembah, ya Tuhan, hanya Kau satu-satunya. Oh Bapa yang Kau, oh yang kami cinta. Yesus, Mari bersyukur, Kau memenuhi hati kami dengan kebaikan Tuhan. Takkan habis kami bersyukur, takkan cukup kata-kata kami ya Tuhan, menggambarkan betapa indah Engkau, betapa indahnya Engkau. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Yes Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
mulia. Hari ini biar manusia roh kami kembali dibakar, kembali dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar mata hati kami terbuka, dan biar pikiran kami kembali dijernihkan, jiwa kami dipuaskan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami menyambut Engkau dengan penuh takut dan hormat. Kami mau mendengar suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, 平安弟兄姐妹， saya percaya saudara tetap tegar di masa yang sukar ini. 我相信在安难天中你都實都堅固。 Karena di dalam diri saudara Ini ada Allah sendiri saudara. 你每在你裏面要做嘅靈嘅啲度， Oleh sebab itu saudara jangan takut. jadi 弟兄姐妹，你都實冇要驚嘅心， Saudara jangan mau ditakut-takuti oleh apapun termasuk COVID-19 ini. 冇搬呢個配飲瓶嚟碰到你驚。 Masa-masa sekarang ini adalah akhir zaman saudara. 呢個時候係乜世嘅時候？ Dan firman Tuhan katakan di akhir zaman ini, 先係發講出呢個乜世嘅時候， maka Tuhan akan tunjukkan mana orang yang beribadah kepadanya dan mana orang yang tidak beribadah kepadanya. 上帝係顯出俾人家看，係馬上要敬拜上帝，更加冇敬拜嘅要分別。 Itulah sebabnya gereja Tuhan harus menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang beribadah. Jadi 信堂嘅人啊，上帝嘅教會啊，我顯出俾人看，先會敬拜上帝嘅人要分別。 Nah, saudara gereja harus belajar yang namanya mengucap syukur. 而家教會啊，我哋上班學習，我哋用班嚟感恩。 Bahkan mengucap syukur dalam segala hal adalah gaya hidup warga kerajaan Allah. 感恩啊，在感恩當中啊，就係你啊天國嘅生活嘅方式。 Mengapa kita harus mengucap syukur? 當咪而家都實嚟感恩啊， Setidaknya hari ini saya akan bagikan ada 3 alasan kenapa kita bersyukur. 我要三個理由嚟講，你都知，我都實嚟感恩嘅。 Yang pertama, 第一個， kita mengucap syukur karena kita bisa kenal Yesus, kita punya iman. 即刻咧感恩，因為即刻向認識上帝，即刻實要信心， Kita bisa datang kepada Tuhan. 即刻向來到主嘅面前。 Mari saya akan ajak untuk kita melihat sebentar di dalam Alkitab kita. 我係朝你都嚟看新嘅話， 2 Tesalonika 3 ayat 2, 在帖撒羅尼迦前書第3章第2節， firman Tuhan katakan begini. 新嘅話樣講， Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. 新嘅話講，即刻啲帖撒羅尼迦前書第3章第2節，3 ayat 2 2 ya. Tesalonika 3 ayat 2. Ya. 帖撒羅尼迦前書第3章第2節講，即刻都啲咩嘢都曬曉脱離咧，所有混亂嘅呢啲煩人啊，因為唔係全部人曉要信心， Nah, saudara harus bersyukur saudara. 你都曬感恩。 Enggak semua orang bisa punya iman. 咩全部你都人曉要信心， Iman itu adalah anugerah dari Tuhan. 呢個信心從哪邊來？從上帝本來上帝恩典。 Jadi kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, 你曉信主耶穌， saudara memiliki iman kepada Yesus, 你就信心來對主耶穌， karena saudara menerima anugerah dari Allah. 你接落主嘅恩典。 Itulah sebabnya saudara harus bersyukur saudara. jadi 你都撒愛來感恩，撥攤嚟感 Enggak 恩。 semua orang bisa datang kepada Tuhan. 每隻人曉來到主嘅面前， Hanya orang-orang yang dikaruniai saja. 單單上帝恩賜本質喺度撒， Bukankah saat ini saudara bisa datang kepada Tuhan? 係咩呢個時候你都撒曉要主嚟求嚟主嘅面前嗎？ Itu tandanya saudara menerima anugerah dari Tuhan. 呢一個記號就係你都得到主嘅 Saya 恩 akan 典。 bacakan ayatnya saudara. 我係讀一個經文， Yohanes pasal 6約翰福音第6章 ayat 44 44節 dan ayat 65. 及65節。 Nah, firman Tuhan berkata begini di ayat 44-nya. 先係凡6章44節係咁樣講，即刻啲。 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus bilang,
冇要責任後來到我面前， Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, 就係咩上帝嘅差派嘅嚟拆嘅嚟， dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 佢愛我復發佢吹咧嘅乜嘢嘅時候， Saudara harus bersyukur, saudara. 弟兄姊妹，你都實係感恩。 Ketika nanti saudara meninggal, 當要你離開世界， toh Tuhan berjanji akan Tuhan bangkitkan. 主耶穌真係講佢復發你啊， Saudara diberi kuasa anugerah untuk bisa datang kepada Sang Pencipta itu. 佢本你權柄你後來到創造天地嘅神嘅 Karena 面 tadi 前。 dikatakan bahwa tidak semua orang bisa datang kepadaku, Yesus bilang. 頭先講每責任後來認識我、相信我嘅， Kalau Bapa tidak menarik dia. 就係天阿爸嘅靈冇拆佢嘅時候， Ayat 65-nya 65節嘅講這個啲， berkata begini. 佢係樣講， Lalu ia berkata, 然後佢係樣講， sebab itu telah kukatakan kepadamu, 我已經講呢啲， tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku 冇要責任後來簽我， kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. 就係天阿爸係冇本佢呢嘅恩典， Ayat ini meneguhkan kembali saudara. 你這根本要在更加面拍講這個 Karena 啲， saudara telah menerima karunia dari Bapa. 你唔你得到主嘅恩典， Sehingga saudara bisa datang kepada Yesus. 有啲你將後邊來到認識主耶穌。 Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik. 主耶穌就係好嘅牧者， Saudara punya persoalan bisa datang kepada dia. 你都要乜嘅問題就得來到佢面前嚟求教佢， Karena dia gembala saudara. 佢係一個牧者， Saudara dilayakkan. 你係配得嘅， Saudara diizinkan. 佢係真係你嚟簽 Saudara 佢， diberi kemampuan untuk datang kepada dia. 佢本你力量是到你後嚟簽就佢， Tidak semua orang bisa datang kepada dia. 唔係每責任後嚟簽做嘅， Orang yang belum kenal Yesus, 掹認識做嘅人， ketika mereka dapat persoalan, 當佢得到問題嘅時候， ketika mereka dapat tekanan-tekanan dalam 當 hidup 佢 ini, 受到咧壓力出嚟嘅想法中， mereka tidak tahu mau datang kepada siapa 佢都實唔知嚟簽馬上， karena mereka tidak memiliki gembala. 因為佢都實冇呢個牧者， Saudara punya gembala 弟兄姊妹，你都實要呢個牧者。 karena saudara menerima anugerah dari Bapa. 因為你得到天阿爸嘅恩典， Itulah sebabnya saudara harus bersyukur, 你 saudara. 哋弟兄姊妹，你就多多嚟感恩。 Ingat, saudara harus bersyukur. 弟兄姊妹，你多多嚟感恩。 Apapun keadaan saudara saat ini. 你嘅時候，一個問題，一個情況樣板喺度嗬， Kalau orang dunia mereka sudah putus asa. 可能世界上嘅人已經失望了。 Orang dunia tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. 你世界上人都按到唔啲嘅樣板做了， Saudara punya gembala, saudara. 但係你都係要牧者帶領你。 Justru ketika kita dipaksa ada di rumah terus. 當你係佢逼你勉強你一天去吹木卡嘅時候， Bukan hanya setiap hari, tapi berminggu-minggu. 唔係每日話係講禮拜講日喎。 Pergunakan waktu ini untuk datang kepada gembala saudara. 用呢一個時間啊，來遷就呢一個牧者， Saudara mulai intim dengan dia. 你家己親密， Bangun hubungan dengan dia. 你家己要好嘅溝通。 Dia bukan Tuhan yang punya telinga tapi gak bisa dengar. 佢唔係講要你空係先唔有聽嘅， Dia tahu apa yang engkau butuhkan. 佢啲得你需要乜嘅， Tapi apakah engkau percaya kepada dia dengan sepenuh hatimu? 係唔係你真正相信冇用全心嚟相信佢冇？ Firman Tuhan katakan, 先嘅話講， kalau engkau percaya dengan dia, 就係你真正相信 dengan 佢， sepenuh hatimu, 完全嘅心嚟相信佢， maka apapun yang kau minta, 乜嘅你向佢投 dia 嘅， akan berikan kepadamu. 佢能夠幫你。 Itulah sebabnya saudara harus bersyukur, 你 saudara. 哋弟兄姊妹，即刻去真正嚟感恩 Itu 佢。 yang pertama, 你係第一嘅。 yaitu kita bersyukur karena kita mengenal dia, kita bisa datang kepada dia, kita punya iman kepada dia. 即刻感恩，因為就即刻向認識佢，即刻向嚟到佢，嚟到求佢，即刻要信心學嚟向佢。 Hal yang kedua, mengapa kita bersyukur? 第二見到咪即刻晒感恩呢？ Karena kita adalah orang-orang yang terpilih. 因為即刻晒係佢神，佢特別神嘅人， Kita menjadi bangsa yang terpilih. 即刻神為民族本佢神道嘅人， Kita ditetapkan menjadi bangsa yang kudus. 佢規定即刻係神為聖潔嘅民族， Imamat yang rajani.
屬望嘅孩子， umat kepunyaan Allah sendiri. 你係上帝嘅子民。 Yohanes 15 ayat 16. 你係約翰福音15章16節講， Bukan kamu yang memilih aku, 咩你揀選我， tetapi akulah yang memilih kamu. 但係我揀選你， Dan aku telah menetapkan kamu 我已經規定你， supaya kamu pergi 使到你愛出去， dan menghasilkan buah, 愛結出果子來。 dan buahmu itu tetap. 你嘅果子係真正滿啊， Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, 使到你奉主嘅名，甲主耶穌頭嘅， diberikannya kepadamu. 見能叫來本你。 Wow. Saudara harus bersyukur, saudara. 弟兄姐妹，你真正係感恩， Karena saudara adalah orang-orang yang terpilih. 因為你係主所揀選嘅人， Bukan kamu loh yang memilih dia. 唔係你揀佢， Bukan kamu yang memilih 唔 Yesus. 係你揀選主耶穌， Yesus yang pilih 主 kamu. 耶穌揀選你。 Itulah saudara harus bersyukur. 有啲弟兄姐妹，你真正要負你嘅感恩。 Dan ketika Yesus pilih saudara, 當主耶穌選到你嘅時候， dia tetapkan saudara 佢規定你， untuk saudara pergi, 愛派你出去， menghasilkan buah, 愛合你產生出果子 dan 來， buahmu itu tetap. 你產生嘅果子滿嘅來， Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa 使到你向阿爸討嘛嘅， di dalam namaku, 奉主耶穌嘅名， diberikannya kepadamu. 佢能叫本你。 Saudara, ayat ini mengandung rahasia yang besar. 你只見滿啊，要秘密按太秘密。 Ketika engkau sadar bahwa engkau dipilih oleh Yesus, 當然想我過來，主耶穌已經揀選我嘅時候， engkau dijadikan anaknya, 你先每家嘅孩子啊， engkau dijadikan muridnya, 你先每家嘅門徒。 maka tiba saatnya engkau harus pergi menghasilkan buah. 有啲時候到你熱天為出去結果子本嘅， Bukankah ini waktu yang sangat tepat sekali? 係咩呢嘅時候係啱好嘅時間麼？ Di mana banyak orang kehilangan mata pencahariannya. 按當然失去一家嘅生活， Banyak orang kehilangan harapan, saudara. 按當然失去一家嘅盼望， Sedangkan kita penuh dengan pengharapan. 但係自己都三萬要盼望， Bagikan pengharapan yang saudara punya kepada mereka yang kehilangan pengharapan. 把你所要嘅盼望得到嘅，半嘅都係失去盼望嘅人， Mereka membutuhkan solusi. 佢都係需要出路， Mereka membutuhkan jalan keluar. 佢都係前路出。 Di dalam diri saudara ada jalan keluar. 在你裏面已經主本來你要路可出 Karena 了， Yesus ada di dalam saudara. 因為主耶穌在你裏面已經教你 Dan 了。 ketika saudara mulai pergi menjangkau mereka, 當你出去把佢哋叫到來時候， tadi dikatakan apapun yang engkau minta di dalam nama Yesus, 頭先講乜嘅東西你奉主耶穌嘅名禱， maka akan diberikannya kepadamu. 佢就為本你。 Dengar baik-baik saudara. 弟兄姊妹聽好好 Di，masa yang sulit ini, 你係安難嘅時候， sementara kita ada di rumah, 切咗晒你啊，每日吹木卡， saudara harus semakin melekat kepada Yesus. 切咗晒隔主耶穌念滿， Jangan pergunakan waktu yang ada ini. 冇呢個要呢個時間， Saudara hanya main game. 冇單單木卡嚟搞 game， Saudara hanya browsing. 冇搞嘅都冇人冇隻嘅， Saudara nggak membangun manusia roh saudara. 冇建造呢個啲內度嘅靈人。 Justru saatnya saudara ketika ada di dalam rumah, 呢個時候你吹木卡嘅時候， ajak keluarga saudara untuk datang kepada Tuhan. 愛朝呢個家屬嘅人啊，愛來敬拜上帝， Saudara sebagai kepala keluarga, 要佢哋都做家長嘅。 saudara mulai membacakan firman kepada keluargamu. 你愛多多讀聖經，教呢個老婆呢個孩子嘅家屬呢讀 Saudara 聖經。 mengajar anak-anakmu jalan-jalan Tuhan. 你愛教導呢個師傅行主嘅路， Sementara engkau terus bertanya kepada Tuhan, 人人你嘅主要溝通嘅滿足， apa yang harus aku lakukan Tuhan? 你用主嘅愛做乜嘅呢個時候， Ketika saya harus ada di rumah, 當我哋吹木卡你做乜嘅？ saya percaya Tuhan akan memimpin saudara. 我相信你們嘅上帝一定會帶領你。 Justru di masa yang sulit seperti 在 ini, 你係難嘅時候， ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada gerejanya. 主耶穌要嘅機會，本嘅教會。 Mulai saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara
kenal yang belum kenal Tuhan. 你係你可以禱告嘅，啲親戚朋友係冇認識主耶穌嘅，你係你會去禱告。 Mulai bangun hubungan dengan mereka. 你自己要溝通，自己因為打電話到， Mulai saudara memperhatikan mereka. 可能你多啲時間嚟關心佢了。 Mungkin saja waktu ini, saat-saat ini mereka sedang membutuhkan engkau. 可能呢個時候佢都係按需要你， Ini saatnya kita bergerak, saudara. 呢個時候佢都係同作作工。 Engkau dipilih supaya engkau pergi menghasilkan buah. 上帝感謝你，使到你結出果子 Dan 來。 kalau engkau melakukan ini, 在你以後行出呢個生世來， apapun yang kau butuhkan, 你所需要一切， apapun yang kau minta kepada 你 Bapa, 嘅上帝所託嘅乜 di 嘢， dalam nama Yesus akan diberikan kepadamu. 奉主耶穌嘅名基為事本 Ini 意。 firman Tuhan, saudara. 你係先嘅反應講嘅。 Jadi yang kedua, alasan kenapa kita bersyukur. 第二，你要多咪切嘅感恩， Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih. 你每切嘅實係上帝所選嘅人， Bersyukurlah, saudara. 真係感恩 Yang 主。 ketiga, 第三嘅， mengapa kita bersyukur? 多咪切嘅實係嚟感恩， Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak 你 tergoncangkan. 每切嘅得到接受到咧冇憂痛嘅結 Saya akan 論。 bacakan ayatnya. 我係讀俾你聽。 Ayat firman Tuhan ini belakangan ini jadi populer dikotbahkan jadi呢下呢個根本係按當人家都得嚟講圖出 oleh 嚟 banyak 了， teman-teman hamba Tuhan. 按當一個朋友上帝歡迎， Mari kita lihat sebentar. 即係看一下。 Ibrani 12 ayat 28. 你去你希伯來書12章第28節。 Iya. Ayat 28 ya. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 因為你得晒接受到咧冇交通嘅結土， marilah kita mengucap syukur 即係得晒嚟熱切感恩， dan beribadah kepada Allah 即係嚟敬拜即係上帝， menurut cara yang berkenan kepadanya, 透過用嘅氣質嘅方式， dengan hormat dan takut. 用呢個敬畏嘅心，嘅要敬主嘅心。 Tahu nggak saudara, COVID-19 ini 啲冇呢個配飲平， telah menggoncangkan dunia, saudara. 已經交通全世界了。 Menggoncangkan apapun yang dapat digoncang. 乜嘅東西有交通都不叫交通了， Bahkan gereja secara organisasi digoncang, saudara. 連教會都少交通。 Bukan hanya digoncang, dipermalukan, saudara. 咩少交通或少侮辱， Hanya supaya 單單是到 yang tidak tergoncangkan itulah yang tinggal tetap. 你家家有唔同唔有交通嘅就係留下來， Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 因為而家接受到咧冇交通嘅結土， mari kita mengucap syukur. 即係晒嚟感恩。 Dengar saudara, 弟兄姊妹聽聽， ketika saudara memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, 當你照料咧冇交通嘅結嘅時，得到咧有冇交通嘅結嘅時 saudara 候， harus hidup di dalamnya. 你都晒發出結嘅裏面， Saudara harus hidup di dalam kerajaan Allah. 吃出上帝嘅結裏面， Dan untuk hidup dalam kerajaan Allah, 吃出結嘅結裏面。 maka satu-satunya jalan saudara harus bertobat. 一條路啊，單單就係愛悔改。 Kalau engkau mau keluargamu nggak tergoncang, 你愛一個家庭唔會少交通， bisnismu nggak 一 tergoncang, 個生意唔會少交通， imanmu nggak 一個 tergoncang, 信心唔會交通。 saudara harus hidup di dalam kerajaan 你 Allah. 愛吃出上帝嘅結理， Dan untuk itu kita harus bertobat, saudara. 有啲你一天愛悔改， Saudara, ini satu-satunya 你就係單單每日就係悔改。 jalan untuk kita hidup dalam kerajaan 時 Allah. 候即係後落出上帝嘅結嘅吃， Dengar, saudara, 弟兄姊妹聽 tidak 聽， semua orang memiliki kerajaan ini. 冇全部人後要吃出嚟嘅結土 Tapi 咧。 firman Tuhan katakan, kita telah memiliki kerajaan ini. 但係先係發覺，即刻要了先係結了吃出結嘅裏面啊。 Karena rajanya kerajaan ini ada di dalam saudara dan saya. 因為呢一結土嘅幫啊，已經吹喺裏面嘅，吹喺裏面。 Yesuslah rajanya kerajaan Allah. 你主耶穌就係呢一個結土嘅幫。 Dan saat ini dia sudah tinggal di dalam saudara dan saya. 呢個時候佢已經吃吹喺裏面嘅，吃吹喺裏面。 Itulah sebabnya yang kita harus lakukan, 有啲就係即刻實愛做嘅， tinggal di dalam kerajaan yang nggak tergoncangkan ini. 吃吹嘅結冇交同最滿嘅結。 Nah, untuk kita tinggal dalam kerajaan yang nggak tergoncangkan ini, 我即刻實吃吹嘅呢個結土呢啲唔係交同嘅，
bertobat. 悔改， Kita harus bertobat, saudara. 真正嘅悔改。 Jangan-jangan selama ini hidup kita penuh dengan kesalahan kepada Tuhan. 可能自己晒嘅想法你係啱多錯，肯得罪上帝。 Mari kita introspeksi diri. 每隻人去檢測自己， Mari kita evaluasi diri. 就係考察自己。 Mari kita melihat kembali jalan-jalan kita yang lalu. 看翻多盡看以前你所行嘅路， Kita harus meninggalkan jalan-jalan kita yang salah, 自己你喺唔對嘅路，唔好拿嚟行了。 yang jahat di mata Tuhan. 在上帝面前係壞嘅，唔好拿嚟行了。 Kita harus meninggalkan jalan itu dan datang balik kepada Tuhan. 離開嘅壞路，下來到上帝面前了。 Mulai beri diri saudara untuk dipimpin oleh Tuhan. 你獻上你自己本身嘅靈來帶領你， Dipimpin oleh Tuhan artinya dipimpin oleh firman. 本身嘅靈帶領你是講新嘅話語、新嘅真理來帶領你。 Dipimpin oleh firman artinya menjadi pelaku firman. 新嘅話語帶領你是講你係行道理人。 Dari zaman bangsa Israel sampai sekarang, 從以前以色列人到今半日， firman Tuhan katakan, 新嘅話語講， jikalau pada hari ini 就係今半日。 engkau mendengar apa yang aku perintahkan, 你聽到係乜嘅嗌所命令你嘅， dan engkau tinggal di dalamnya, 就係你喺出嘅裡面， engkau terus taat kepada perintah-perintahku, 你順服嘅命令， maka berkat-berkat ini akan menyertai engkau. 所有嘅福氣會隔你通財，會通。 Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Jadi kita Saudara. 實一天愛行真理， Kalau engkau menjadi pelaku firman, 就係你要行真理， maka berkat apapun akan menyertai saudara. 所有嘅福氣愛臨到本人。 Mengapa Yesus berkata, 當咪主耶穌咁樣講， jangan kamu khawatir, 唔好sợ， jangan kamu ragu-ragu, 你唔意負嘅， jangan kamu takut 唔好驚， dengan apapun yang kamu makan, 你食乜嘅， apapun yang kamu minum, 你所喝嘅， apapun yang kamu pakai. 你所作嘅。 Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 呢一種事係世界上唔認識我所簽嘅， Tetapi kamu 但係你 carilah dahulu kerajaan Allah 先簽就上帝嘅結， dan kebenarannya. 科學嘅你 Tinggal di dalam kerajaannya. 吃吹嘅結圖理， Tinggalkan jalan-jalan saudara yang salah. 有吃嘅數唔好嘅路嘅， Mulai bertobat. 開始真正悔改， Kembali kepada Tuhan. 來到盡簽住了， Datang merendahkan diri saudara. 天必面前來主嘅面前， Saudara, Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. 主一天恢復你嘅情況， Tuhan akan balikkan kembali hari-hari saudara yang hilang. 上帝會批准本你所失去的咧。 Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Jadi kita harus真正嘅感 Saudara 恩， diberi anugerah 主耶穌嘅恩典好 untuk 大嘅 memiliki 睇， kerajaan Allah. 本意吃出嘅結圖理。 Saudara, 弟兄姊妹， kita harus bersyukur. 只有實繼續嘅感恩， Kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. 只有實學習感恩在各樣事上， Bukan dalam keadaan yang enak. 唔係按要頭時間嚟感恩。 Dalam keadaan tidak enak, kita harus bisa bersyukur. 雖然按冇情況本意愛感恩， Orang dunia tidak bisa melakukan itu. 世界上人唔曉做嘅生 Tapi 事， saudara dan saya pasti bisa. 但係你嘅愛曉做嘅 Karena 生 di 事。 dalam kita ada Yesus. 這個裡面有主耶穌， Dia akan mampukan engkau 佢為本意本事嚟感 untuk 恩。 mengucap syukur dalam segala hal. 在感恩在各事上， Saudara adalah warga kerajaan Allah. 你係隻天國嘅民族了， Salah satu gaya hidup yang harus dimiliki oleh warga kerajaan Allah 你嘅身份嘅樣式，在每隻出出上帝嘅人要嘅， adalah mengucap syukur dalam segala hal. 凡事上感恩。 Saya akan ulangi lagi. 我係再分講一次， Mengapa kita harus bersyukur? 當咪只係感恩。 Yang pertama, 第一係 karena kita menerima anugerah iman 你每天接受到呢個信心嘅恩典， yang membuat kita bisa percaya penuh kepada Dia. 是到這個人嘅完全一條心相信主。呢 Anugerah iman inilah yang membuat kita bisa datang kepada Yesus. 個恩典啊，信心嘅是到這個條來到主嘅面前， Tidak semua orang mendapatkan iman. 冇要含從人曉得到呢個恩典。 Tidak sembarang orang bisa datang kepada Yesus. 唔係全部人曉得到， Kalau Bapa tidak mengaruniakan. 就係天阿爸冇本切噶。 Yang kedua,
第二個， kita mengucap syukur 即個感恩 karena kita adalah orang-orang yang telah terpilih. 係因為主已經揀 Kita 選即 akan 個， menjadi bangsa yang terpilih. 即個先會選到嘅民族， Imamat yang rajani, 呀，王子 bangsa yang kudus, 聖潔嘅子民， umat kepunyaan Allah 係 sendiri. 上帝嘅子民。 Yang ketiga, 第三個， kita bersyukur 即個感恩， karena kita telah menerima kerajaan yang tidak 因為即個 tergoncangkan. 接受到主不有同嘅結， Dalam hari-hari ini, 呢個時候 belajar bersyukur saudara. 繼續學習感恩， Ajar anggota keluargamu untuk berlatih bersyukur. 教呢個家屬人車家嚟熱車感恩。 Karena ini gaya hidup murid Kristus. 你做基督徒嘅身法嘅方式， Setelah nanti selesai ibadah ini, 當即刻似回超嘅時候， saudara bisa berdiskusi, 只有實可能初談， saudara saling mendoakan, 互相禱告， saudara saling menguatkan, 互相堅固， motivasi mereka untuk berlatih bersyukur. 愛嚟推動佢哋使用班嚟訓練呢個感恩。 Saya percaya 我相信， ketika COVID-19 sudah berlalu, 家下呢個配診病過去嘅時候， saudara telah menjadi pribadi yang kuat. 你先會就堅固嘅 Saya 人。 percaya saudara belajar banyak dari COVID-19 我相 ini. 信從呢個配診病，你都使為學習啱多生死， Kalau nggak ada COVID-19, 係冇呢個配診病。 saudara tidak bersungguh-sungguh dalam 我相 Tuhan. 信你都使冇自然堅堅落 Saudara 去 akan 做。 menganggap enteng kehidupan ini. 你是落呢個身法按普通， Sekarang saudara dipersiapkan 你係上帝準備你， menjadi pribadi yang kuat di dalam 是 Tuhan. 落你在主裏面係堅強嘅基督徒， Saudara dilatih 佢訓練你 untuk memiliki hati yang bersyukur. 要感恩嘅心， Sebab hati yang bersyukur ini menjadi alat Tuhan di dalam diri saudara. 你冇落感恩嘅心就係上帝嘅欺騙本上帝用嘅， Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. 對面各樣難題出呢個世界裏， COVID-19 ini belum ada apa-apanya. 呢個配診病係冇乜計， Dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nanti. 梗係比較將來要你係乜嘅事情發生， Nanti ada sesuatu yang lebih mengerikan dari COVID-19. 梗係要見比呢個配診病慳個香未發生。 Ketika meterai demi meterai dibukakan. 當上帝嘅戰機嘅戰機打開嚟乜事嘅時候， Sangkakala mulai ditiup. 佢吹塔嘅火筒嚟吹嘅時候， Itu suasana situasi yang sangat mengerikan. 佢就是韓國恐怖情 Meterai 況。 keempat ketika dibukakan. 第四嘅戰機一開嘅時候， Seprapat penduduk bumi akan binasa, saudara. 1/4世界人係死超， Mereka akan dibunuh oleh pedang, 愛用劍嚟本人殺死， oleh pandemi, 用本人嘅殺害， oleh kelaparan. 透過呢個病毒，透過呢個飢餓， Mereka akan digigit oleh binatang buas. 各樣嘅惡嘅動物嚟咬死佢哋。 Kurang lebih hampir 2,5 miliar akan dibunuh. 差唔多2 miliar 病人，差唔多會消失。 COVID-19 ini belum ada apa-apanya. 呢個配診病係猛得是突然間將來嘅不死。 Seharusnya COVID-19 ini Tuhan berikan untuk saudara berlatih, saudara. 呢個配診病可以去訓練你都晒了。 Karena Tuhan berjanji sekali lagi dia akan menggoncangkan bukan hanya langit dan bumi. 因為上帝已經講，佢愛交通呢個天กับ呢個地， Semua manusia akan digoncang. 所有全世界人嘅係交通嘅。 Dan nanti yang tinggal tetap hanya kerajaan Allah. 家下存下留下來，單單一個結圖裡面就唔會交通嘅。 Dengar baik-baik, saudara. 弟兄姊妹聽好好， Saudara telah memiliki kerajaan yang tidak 你 tergoncangkan. 已經照料了冇交通嘅結。 Tidak ada apapun yang menjadi alasan untuk saudara takut dan bingung. 冇要呢要事了，你都晒驚啊，你都晒煩了。 Hai gereja Tuhan, 係上帝嘅教會， bangkitlah. 向起來吧！ Terangmu telah datang. 嘅光已經照亮你吧。 Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada terangmu. 所有嘅民族啊，係咪一班嚟簽就呢個光？ Mari kita bersyukur. 請家嚟熱切嚟感恩， Mari kita berdoa. 請家到嚟禱告。 Terima kasih Tuhan. 天啊，爸感謝你， Engkau telah mengingatkan kepada kami 你已經記得我哋晒， melalui firman kebenaran-Mu 透過呢個真理，
Kami butuh kasih karunia-Mu ngài đâu Tuhan. sa si giàu nha cái anh si Untuk kami boleh memiliki hati yang bersyukur. ngài đâu là diêu liao cảm ơn này sim Kami mau belajar bersyukur dalam ngài đâu segala sa hal. hậu sip cảm ơn sai gọi dòng si Karena Engkau telah memampukan kami như vậy nhí bổn si ngài đâu sa dalam keadaan apapun. chơi mà cái chiến không chung Kami mau bersyukur ngài đâu kepadamu. sa cảm ơn nhí Karena apapun yang Engkau izinkan terjadi mà cái nhí chính hiện phát sinh cái tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. mỗi diêu nên cái chau cổ ngài đâu sa cái lít liao Ketika Engkau izinkan itu terjadi, tông nhí chính hiện phát sinh Engkau memberikan jalan keluar nhí Tuhan. khơi lụp với ngài Terima kasih Tuhan. cảm chia nhí chúa Hamba-Mu berdoa nhí phụ nhìn tàu cao supaya Engkau menyatakan kehadiran-Mu. sự đó nhí nên cái hiện xuất nhí chơi ngài đâu sa trung kiên Ketika setelah selesai ibadah ini mereka Tong- berdiskusi. tông người đó là cái chi phối chiêu là hậu cái đó cho tham là hậu Mari Tuhan ajar mereka. Chúa Giêsu nhí cao cái đó sa Berikan hikmat-Mu. pun kita nhá cái chung nhí Berikan pun ki kekuatan-Mu nhí Tuhan. pun kita salit liao Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit. ngài đâu sa tàu cao cái đó phiền thâu ngài Pilur-Mu telah menyembuhkan nhá cái mereka. biến song ji hậu kỳ liao Bagi jemaat-Mu yang lemah imannya saat ini. nhá cái phui diêu nhân nhọ xin sim cái Biarlah firman yang mereka telah dengar cái thằng lo cái xin này phá menguatkan mereka. kiên cụ cái sim Menjadikan mereka bangkit. sự đó kita sa hong hi Terima lai kasih Tuhan, terima cam kasih. chia nhí chúa Kami serahkan mereka ngài bà kita cao thọ nhá xỉu ke dalam chung tangan Tuhan. chơi nhá cái xỉu Di chung dalam nama Yesus. phụng Chúa Giêsu miang Amin. amen. Marilah kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darahnya Yesus. Marilah kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Dia begitu baik, dia Bapa kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tukarkan kita dengan nyawanya. Tanpa kematiannya kita adalah binasa. Marilah kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan buat kami, menebus dosa kami, mengampunin dosa kami, membeli kami dengan lunas. Ampunin kami Bapa, biar kiranya hati kami sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. Kami mau terima perjamuan kudus-Mu, biar Roh Kudus senantiasa Tuhan memimpin di dalam hidup kami. Sungguh-sungguh ada roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kita angkat roti di atas kepala kita. Pada malam itu Tuhan mengangkat roti dan berkata, ini adalah tubuh yang telah kuserahkan bagimu. Barang siapa memakan tubuhku, barang siapa meminum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan milikku selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, dengan iman kita memakan tubuh Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk membeli kita dengan lunas. Ini adalah darah pengampunan, darah penebusan, darah perjanjian. Marilah kita dengan iman meminum darah Yesus dalam nama Yesus. Marilah kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih untuk karya salib-Mu Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau curahkan untuk menanggung segala kelemahan kami, menanggung segala dosa kami, menanggung segala penyakit kami. Terima kasih Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur. Bapa yang baik, tiada Allah seperti-Mu. Hidup kami milik-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Apapun yang Engkau perbuat semuanya beruntung dan berhasil. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah atas hidup-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.